Alright, good. Start na tayo. Yep. Ikaw. So ako, Mm. All you. axe, Ay, three sorry, straight, except fives. Mm. Okay. three straight and focus. Uh, wolf, focus, hawk, focus, click. Ah, kung may pwede mag-boost tayo. Boosts, boost, then target lock. Kay Wolf, tsaka kay Obi-Wan. Okay. Soka. 5 forward. Boost din. Tapos, Koran. 1 forward. Focus. Luke. 1 forward. Focus. I guess pala mag-lock. Lock kay Koran. Si Hera. 1 forward. Lock kay Koran din, I guess. Okay. Okay. Back to Dials. Sorry, si Obi-Wan. One, three, seven, eight, nine, 10. Boost. Abot mo ba yan? Nakakayak pagka abot mo yan. Malamang hindi. Hindi ko alam. Nagbilang ka ba? Uh, Magaling ka ba pew pew? Okay. Parang 10 lang yan eh. Uh, I think. Ay ko pala. So wala. Wala. Okay. Okay, back to Dials. Wala yata ako pang mitigate. Inisip ko kung kokok ako. Magano? Ah, may effect si Hawk eh. Ano yun? Mm, Magano ka boost? Di, go. End phase naman eh. Go. sige, okay na yan. Will not boost. Sige. Alright. Back to dials. Ito pa mga munitions niya? Plasma, rockets, Predator. Stress pala si Click. Okay.
G. Wait lang. Okay. Just a moment. Okay. Okay. Road. Ulit. Oh yeah. It's I'm you. dead. Systems. Nope. No systems. Meron ba ako? Wala naman. Axe. Focus. Okay. Si Hawk. Masyadong malapit. Target lock. Sakto lang. Si Wolf. Focus. Okay. Click. Shit. Sige, I will boost. Sige, boosting. Tama ba? Focus na lang. Focus. OB. Kenobi. There can only be one. General Kenobi. Why? Ang bata mo pa. Kasha ba yan? Hindi ko alam. Kasha. Fine tune. Okay. Barrel roll. Tapos, checking kung kailangan ko i-adjust. Okay. Well, that's it. And, Action. mamatay yata siya. Focus. Raise action. Okay. Asuka muna. Asuka. Return. No! Dapat nag-ano ako. Boost. Lock. Hindi ka naman Okay. nakakatakas at Yung click kailangan within range click para gumana. Anong range? 1 to 3. Sinong dapat 1 to 3 yun? Ito? Ito yung 1 to 3? I see. Dito na lang. Okay. Sino tinarget block mo? Si Axe? Yeah. Alala mo ba yung effect ng ions? Nawawalan ng luck, diba? Yeah. Hindi ko naman abot si si Wolf. Pero pag tinira mo si click, mawawala yung target lock niya Ganun ba yun? Diba? Oo nga naman. May point ka. Sige.
For consideration. Okay, sige. Okay. Sige. Tapos, sino next? Coran ba muna or Luke? Coran. May one pa. Eh, Focus pa tayo dyan. Pwede na yan. Focus. Luke. susugod si Hera. Pwede ka nga pala magbago ng dial, ano? Yes. Damn. Tapos Hera. Kaya ko lang tansyahin. So, pag 1 dito ako, that's not good. 2, 3. 3 siguro. 3 forward. 2, 3. 2, 3. 2. 1 forward dito. 2. Abot pa rin. Or 2 forward 2. 3 bank. Wait, sorry. Kasi nakanyan naman ako sa dapat pwede mga 3s ko eh. FYI. Wait lang Undo. Pati ko maset. Limited ka sa blue. Oo. Pero nandyan si Nian eh. So may 3s naman ako. Wait. Ayaw. Kaya ako bang move muna. Tapos undo. Ayaw. Ayaw. Stuck siya. Baka reset mo na lang. Right click, reset. Okay. Pasok ka pa rin yata. Pwede ka mag-3 bank. 3 bank. 2 bank. Pwede rin naman. 2 bank. 2 forward is around here. Pasok. Parang yun lang yung makakatakas sa busay. Whoops. Sige, reinforce front. Okay, your 5s. Ooh, pasok range 2. Sige. Gunner. Saan ba yung gunner, boss? This one. Diamond Boron pala yan. Gunner, 3 dice. Hey, Nino. Hera. Hera? Okay. Papansion controls pa ba natin yan? Sige. Fire Convergence. Okay. Ability. Shit. Gamitin ko ba yun? Parang sayang. Sige, gamitin ko yung ability niya. Okay. So, 3 focus. 2 focus. Okay, 1, 2. Okay. 5s ko All yours. naman. Maunahin ko dito. Pinaka bad shot ko siguro ito. 1, 2, 3. Click. 1, 2, 3. Mababaril ko nito.
Wait nga. May check lang ako ah. Aha. Hindi. Ganyan talaga. Okay. Wolf, I guess. Wolf. Focus. Hit crit. One shield. Luke. Plasma kay Wolf. Force. Ano kaya tata? Ano kayo ba to? Hmm. I will spend. Tapos, ibabalik ni Obi-Wan. Okay. Assuming within range. Within range. Okay. So, wala nang force on Obi-Wan. Ano? Ah, So 1. So shield remove. 1. Plus 1. 1, 2. Okay. Next is Hera. Sino ba mababaril ko nito? Mangit ng arc ko. Ay, yan lang dalawa. Axe na lang. So, Sige na nga, so tayo. So. ayun. Hit crit. Loose stabilizer. Okay. Second shot. VTG. Second shot. VTG. Oo nga pala. One lang. Gusto na lang. Take 1. Ay, hindi pa tumitira si ano, no? Ahsoka, hindi pa. Si Ahsoka. Take 1. Okay. Ahsoka. Range 2 naman. Sayang naman luck ko do. Sige, kaya ano pa rin. Axe. Force. Yuck. Down to 1. Buhay pa. When it mattered. 1, 2, 3, 4, 5. Down to 1. Okay. Okay, kami naman daw. Go. Click mo na. Todo na to. Go. Hera. Wow. 1. Nga pala. Hawk. Okay. Diamond Boron. Okay. Kay Hera. Okay. Sorry, ano? Spend 20 target lock. Okay. Diamond Boron isa. Spend ko ba o Fire Convergence? Spend ko na lang. Hit crit. 1 crit. Hindi, pasok ka sa ano ko sa side ko. Hit crit. Ano yan?
Stand pilot. Okay. Tapos, range 1, I suppose. Yep. Range 1. Ability niya, to reroll. Okay. And spend. Walang crit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ilan pa? 4, 5. 4, Round of 5. 5. 5 pa. At, syempre, barrage. Mhm. Kay Hera. Fire convergence. Sige, go. Spend. Okay. Hit Hit crit. crit. Hit. Crit. Structural. Walang Wee. kwenta. Wala na akong evades. Kawawa naman ako. Okay. Okay, isang objective dito sa ilalim. Ito, abot pa ba ni Ahsoka? Wala na. Contested ba yan? 1 each. Okay, 1 each. Maganda pa rin yung ano, no, yung mga classic na objectives. I guess. Elegant yung ano, yung rules. Dead man walking. Check ko lang kung gagana yung ano, yung ability ni Hawk kay Obi-Wan. Okay. Kailangan range 1 ni Hawk. Hindi yan. Yan, range 1. Layo, ano? Layo. Okay. Laki ng puwet ni Hera. Hindi makita yung dadaanan. Yep. Oh, shit. Teka, nag-reset. Oh Napindot na no. bisa yung paki-post. Na-disconnect yan ako sa lobby. Oh, shit. Pindot na pusa yung computer. Galing naman yan. Sana gumawa na ng bagong ship yung XWA. Meron naman yung Mandalorian, di ba? Hindi, kasi totally bagong ship. Kunwari, yung kay Ahsoka. Kaya na eh. Ganun Diba? din yun eh. Yung N1 naman is also technically new ship naman siya. Hmm.
So, ibig sabihin pero syempre hindi nila pwedeng ibenta yung yung design, di ba? Oo, 3D Demanda print. sila ni Disney. So, may magiging available yon for everyone. Ano ba yun? Parang Rebel or kaya-kaya na eh. Resistance ba yun? Republic yun. Kaya, Oh, hindi naman yung ginamit ng Republic ah. ano bang era yun? Bagay, kinano yun eh. Di ba New Republic na yun? After, na yun Oo. eh. Palpatine na So, yun. Resistance na yun. Wala pang resistance noon. Paano? Rebel lang. I guess, Rebel ulit. Bagay, wala pa lang Republic doon. Tagal na walang bagong ship na Republic. Saka wala siyang walang large ship yung Republic. Paano yung Resistance? Mas marami. Gauntlet lang. Resistance, mas konti pa yung ships. Papangit pa naman. Bagay. Wala pa yung Resistance B-Wing namin. Meron ba? Oo, dun sa Rise of Skywalker. Oh. Actually, FO tsaka Resistance yung lugi sa ships. FO yung Doritos. And Triangle TIE Fighters. Wala pa. Yeah. Restarting. In PC mo, nag-restart? Napindot eh. Na-off yung PC eh. Oh? May isa. Pindot niya ng more than 1 second yung power button. Oh? Ba't hindi ba hindi ba nakaparang baon yun? Doon siya nakahiga eh. Sa ibabaw. Grabe. Na nasa ilalim ng lamesa. Galing naman niya. Baby. Alis ka na? Baby Demon. Hi. Ano mamaya? Bigay ka ha? Pag mo din eh. Kasi si Baby Demon. Baby Demon. Baby Demon. Ito. Ito, huwag katabi. Hindi mo napansin? Uy! Ilang. Ano na bang game stage? Dials na tayo, di ba? Oh, Dels. Sana umabot doon yung na-save sa autosave. Tingnan natin. Sige. Paano susubuan si yung pampakalma sa dating? Grabe naman itong mga pusa na. Okay. Tagal magbukas ng Steam. Okay. Ano mo sumahawakan ka? Kapag super, mas sweet ko. Okay. Daddy. May pinag ko sa gilid. Kailangan. Technical difficulties. Actually, kanina ko pa dapat labas ko muna yan. Waiting screen.
to recording regulars. Okay, ayos naman. Paano yun? Hindi ko magana yung Zoom ko. Pag-Zoom lahat. Start mo yung time. Pa-pause mo na. Nag-start ba? Pause. Yung magana yung Zoom ko. Kailangan ko lumabas ulit. Sorry. Ay, balik sa pause. Waiting screen. Okay, back to programming, regular scheduled programming. Set. Ilang. Obi-Wan. Saan pupunta? I guess. Ilang ah. Ilang. Hirap.
Judge. Tagal. Judge call na. Kaya nga. Parang mali. Pero, Okay. good. Road. It's me. Okay. Deuce. Sorry. Ikaw muna. Systems or something. Wala. Okay. One straight. At evade. For dear life. Okay. Wala nga. Click. Focus. Ano pala? Recharge. So, okay. Recharge the gun. Okay. Si Hawk muna. Okay. Reinforce front. Okay. Pili ko, pupunta ka sa likuran ko. 1, 2, 3, 4. K-turn 4 yan di ba? Yung mga X-Wing. Baliktad. Ito yung harap. Baligtad. Ito yung likod. So harap. Harap ba? Oh, okay. Harap. Okay. Yan. Okay. Am I going to focus? Sige. Focus. Stress. Okay. Your fives. Sige. Simulan natin si Hera. Kasha! Stressed. Dapat pala, barrel roll ako kay Click. Tapos, Ahsoka. Bumangga pa sa enemy. Okay. Ano magagawa ko? Luke. May lock na ako. I guess extra focus. Koran. Sige, isa pang focus din. Okay. Wait. I shall focus. Key. Stress. Okay. My 5 shoot first. Sino unahin ko dito? Guess you can shoot that. Can shoot this. Pinakawalang option si Hera. Hera ba dapat una? Baka maubusan ng options ng iba. Sige, I guess the worst one with worst options I see Koran. Hindi, pwede naman ito boomerang. Si Luke, I guess. Luke, worst. Range 1K Wolf. Click. 4. I will click that. Okay. Mamatay na pala tong si Wolf. Target lock. May force ako. Force. Okay. One hit. Yep. Stand. Okay. Cora next. Rocket. For 5k. Rocket. Wolf. Focus. 3. Yun lang. Yep. Buhay pa to spend. Tapos ibabalik niya ni Obi-Wan. Okay. So, Take 2. 2. Down to 2.
Pam, 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 pam. Ahsoka. Range 2 rin dyan eh. Sige, range 2 kay, Wolf. Mhm. 1 crit. Born for this. Okay. Safe. Okay. Hera. Hera. Strain to, pero down to 1. Sige, range 2 kay Wolf. Oof, that's Patay. Kahit may evade ko yan, ano? Yep. Dead. Hit it with. Panicked. Dead and panicking. Okay, next, BTG. Second shot kay Axe. Strain siya, no? So, 3. 1 lang naman. Kailangan ko. Oh, goods. Deads na yan. Dead. Nakakamiss yan, ah. Nakakamiss si Adball, ah. Okay, ilan points yung dalawa na yan? 3. 7. 7. Bawi na si Hera. Sige. Pwede mo na patay. Pwede na. Kaso, napapatay ko ba yan? Kailangan babaril. Range 3 pa. Granted, wala akong ano. Kaya naman. 6, 7. Down to 5, 6. Kailangan 3 di ba? 3. Hindi kaya. Dito tayo. Okay. Kay Luke. Tapos 7 Fleet. Regen 1, shield. Shield tuloy. Focus. Poor Luke. Rolling for spend. Okay. Yun lang. Grabe. 1, 2, 3, 4, 5. Har. Grabe. Luke Skywalker. Direct hit. Dalawang crit. Crit. Hull breach. Okay. Ay, naku. Yeah. Grabe. Ay, naku. Her. Weak in the force. Abawi sige. Grabe. So, ilang points si Luke ngayon? 5? Oo. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Tapos si Click. Grabe. Range 0. Weak in the force. No comment. Weak in the force. So ka. Wala. Okay. Alright. Oy, mukhang sa ito contested. Okay. Contested. 1 for me, 1 for you. Okay. Grabe. Na one shot si Luke. Kakaiba. Parang it doesn't happen. Ay, nantok na or something. Hindi ko pala na-start, ni-restart yung time. Paano pa? Sige. I'll call you. Back to dial. Ang dami namatay sa akin Na one shot mo naman si Luke eh. Bagay. One single shot. Luke. Grabe.
Tama nga, hindi nga si Luke yung chosen one. Parang ilan nangyari sa akin yan ah. Usually si Obi-Wan yung nawa one shot eh. Hmm. Alright, whenever you're ready. Naka-focus pa naman ako nun. Ay, actually, hello. Direct hit. Oof. Grabe, direct hit pa isa. Sunod-sunod na direct hit. Kawawa naman si Luke. Naman. Kakasya. Hmm. Yeah. Dali lang. Okay. Okay, road. Actually, dali ah. Ay, dali lang. Naka-roll ka na. Yeah, mo na. At papaboost No! boost mo siya. Di ba? Hindi siya makaka-boost. Naka-stress siya, di ba? Hindi. May papalitan ko sa inyo dial eh. Okay lang. Me. All me. Okay. Click. Magiging ano yan? Shloop. To the left. Okay. Dahil precision na ion engines. Okay. Stressed. Hindi ako magre-recharge. Sure. Sige. Pero makipiu-piu. Fuck. Rotate. Okay. Umpisa na ng wakas. Mr. Kenobi. Naka-stress. Focus. Wala pa to ah. Oo nga eh. Wala pa. Baduy. Binigyan pa ako. 5, 6, 7. Sige, fine-tune. Barrel roll to the left. Focus. Binigyan mo pa ako ng exit. I guess naman ako dyan. Teka. Parang hindi ako nagre-recharge ng ano. Ng gunner? Fire convergence. Koran. 4K. Stressed. Hello there. Katapusan na ni Obi-Wan. Katapusan na ba niya? Unless Ako gagawin to.
procedure dito? Sige, unahin natin si Ahsoka. Ahsoka to forward. At pala hindi na ako barrel roll. Tapos Makakawala. Tama. Okay. makabangga ba ako? Hindi, may lusot eh. Lusot. Sige. Kung 2 forward, babangga ba kay Obi-Wan? Pag dumiretso ako, 2 forward. Feel ko hindi. Hindi, I mean, makalusot ako. Yeah, first, after I fully execute, sige, spend out 2 force. Tapos, bibigyan ako ng action kay Corran. Paki-target lock yan. Range. 1 to 2. Range 1. 1 to 2. Abot ba? O, abot. Hindi. Tapos, sarili Abot? niya... ano? Abot? Range 2. No. Abot nga. Tapos, Layo. Lapit. si Ahsoka herself, lock na lang din siya. May lock na ako, click. Sige, bigay natin kay dito. Mhm. Then, si Hera, try natin ang 2 forward ba? 2 bank, 2 forward yata ang dapat. Ay, kita pa rin. Try ko ba ang gagawin ko dito? Mamatay rin na talaga eh. 5, 6, 7. Tatlo na lang. Babarilin ko ba tong si Hawk? Buhay na buhay pa. Rotate na lang tayo to my right. Para makabaril tayo isang beses kay Obi-Wan. Okay. Fair. Go. Done? Go. Yeah. Wala natin patagalin. Uy. Go. Okay, range 1. Okay. Fire convergence. Ayun. Shit. Focus. Kulang ka isa. Kulang ako na isa. Teka, ilan na ba yan? 8. Sorry, 7. Sige, yan lang. Hit crit lang. Okay. Hit. Crit. Wounded. Okay. All yours. Okay. Sige, Corran. Range 1. Click. Okay. 3. Target lock. Shield. So, I spent a lock on you. So, Hera gets a lock. Ay, Hera transfers lock. Meron ba yun? Okay. Yep. Ability niya. After you declare the defender attack, you have block the defender. Basically, ganun yan. Yeah. Okay. Okay. Hera. So, range 1 kay Hawk. Sino ba ability nito? Primary attack. Okay. Range 1 kay Hawk. Okay, may focus pa to si Obi-Wan. Ilan? Yan. So, Papakamatay ba ako? Kasi kung ganun. mamatay na rin yan. Hindi, babaril pa naman. Wait, does that mean di ako maka-second attack? Or patay ako after? Naka-second attack ka pa rin. Meron pang 5 na hindi good question. Oo nga, no?
So, hindi. Parang di Dapat, kaya yata makaka-second attack. yeah, so wag na. 3 lang. Mm. 2. Okay. Second shot into Obi-Wan. Oof, puta na lang, may target lock. Hit crit. Alam ko may focus pa yan eh. Focus. Okay, take a One crit. crit. Weapons failure. Okay. So, deads na si Hera. Mhm. Kung may look sana eh. Ay, nako. Shield upgrade. So, down to 2. Okay, si Ahsoka. Range 1. Jayhawk. Mhm. Spending luck. Nice. Saan na yun? Dalawang shield na pala to. Hit. Hit. Crit. Crit. Fuel leak. Okay. Duguan. Kami naman. Range 2. Okay. Fire convergence. Okay. Good convergence. Good evade. Range 1. Okay. Two hits. Rolling 3. Ano to? The I? force. I. Sige, take 1 hit. May force na pa. May point ka rin naman. Nag-spend ba ako ng luck kanina? Okay, Ahsoka. Kay Hawk. Spend mo yun. Spent na yan. Okay. Down to ilan pa ba yan? 1, 2, 3. Down to 5. Ugh, bigat. Yeah, sige, okay lang yan. Okay. Okay. So, 1 for me. Meron dito, di ba? Yeah. 1 for me. Ilang points si Hera? 7. Yeah, 7. Stress. At Hawk. Hawk will do Hawk things. Okay. Magbo-boost siya. Okay. Okay. Back to dials. On force. Wala nang bala si no? Si Coran Horn. Wala na. Tapos stressed siya. Yes. Down to 2 si Obi. Okay.
Okay. Malas naman ni Luke. Yes. Nandyan si Luke. Tapos na to. Huh. Ay, okay. Road. Ako una. Re-recharge ba tayo? Sige, recharge. Si Hawk mo na? Yep. Wow. Red pala tong reinforced na to eh. Hala. Kaya mo pa pala daya. Ha! Once lang naman nag-reinforce yan, di mo naman binaril. Shit. Prepare ko na lang tong fuel. Sige. Tapos si Click. Focus. Focus ba yan? Kaya ba patayin yan? Sige, lipat ko yung target lock sa kanilang dalawa. Okay. Shit, baka ma-one shot pa yan ah. At least meron siya protection. Done. Okay. So ka muna. Sorry. Koran. Sige, Koran. Hindi siya kumasya. Okay. That's it. And then, si Ahsoka. Stress pa rin. Yep. Okay. And then, target lock. May ano yan. Boost. Wait, sorry. Dapat ba check ko muna yun. Then, di abot range 2. Malabo na yata range 2. Wala. Okay, fail. Run. Boost. Ano yun? Anong ginawa mo? Trinay yun ability niya. Pero hindi abot eh. Stressed. Okay. Ikaw na. Nga. Hindi ako mag-K-turn. Baduy. Fine-tune. Okay. Hindi, wala namang babaril eh. Barrel roll na lang siya. Okay. Barrel roll. Okay. Your shot. Wala. Ito. Ahsoka. Range 1. Click! Okay. Let me see. Ano ba nagagawa nito? Sige. 2 dice. Force. Take 2. Gano'n lang ba ito? Now 2-3. Down to 3. May abot ba dito? Sorry. Okay. Besh! 1. Okay. Check range 1. Wala. To. So, 1 sa akin. 2. 2 for me. Tapos, try kong mag-hawk things. Okay. Hindi ba strain yun pag ginagawa mo yun? Actually, oo. Dapat may strain. Bale, tumama naman yung tira mo. Ay, teka. Sorry. Masyado ako nag-autopilot na.
Pag-isipan ko muna. Nauuna yung ano no? Nauuna yung points bago yung end of turn shenanigans, no? Tama ba? Yep. Sige, magano ako? Boost. Okay. Okay. Back to dials. Okay. Triple force. Three. Okay. Ay lang. Okay, set. It's you. Me. Focus. Parang mali. Reinforce. Back. Okay. Um, barrel roll. Okay. Function controls barrel roll. Focus. Okay. Unahin na si Koran. Bangga. Lose that. Si Asuka. On turn. Masyado malayo.
Target lock. Okay. Stressed pa yata siya. Eh. Di ba stressed siya? Oo nga, no. Stressed pala siya. Dapat nag-blue. Mali. I forgot. Wala. Nasaan yung stress niya? Oo, hindi siya stressed. Parang stress siya kanina, di ba? Stress siya. So, dapat Oo. nag-2 blue ako. Mali yun. Mali pa ano. Mali pa nalagay ko. Okay. Wala. Stress pala siya eh. So, mali. Okay. Keep you? Yep. Shots. Range 0. 1, 2, 3. 2 hits. Spend. 1 shield. Ahsoka. Wala. Shooting back. Okay. 1. 1. Ba, mapapatay pa yan Hawk. Range 3. Okay. Wala. Okay. Ay. 2 points. Yep. Ay nako. Can't believe nagkamali pa ako dun. Oh well. Makakuha ko ba? Wala na. Hindi ko naman nanalo to. Only chance ko dun is barilin si Click. Pero kamali pa tansya ko. 4 Sinong hinahabol mo kay Ahsoka? Siyempre si pa rin, si Hawk. Actually, I was gonna turn towards Click. Pero hindi ako nakapag blue. Mali. Nakamutan ko pala na hindi siya nakalimutan ko na siya. Stress siya. Kaya. Actually, kung kahit na si pwede rin naman siya din humabol dito. Barrel roll. Oh, yan. Oo. Ayan. Akala ko nga yan yung gagawin mo yan. Yeah. Nakalimutan ko lang na stress siya. Ganyan. Ayun, range 1. Ouch. Yun dapat. Patayan. Hindi, may click ka Now to 3 Malayo. Malayo. Wala. Hindi ko na-anticipate na ako. Kaya mo pala mag-range 1. Akala ko hanggang dito ka lang. Yeah, wala. At least naka-reinforce. Yeah. Sabagay, kaya naman pala. Huwag lang mag-crit. Baring crit. Down to 1 siya. Yeah. Wala, talo na. Walang kwenta si GG. Walang kwenta si Luke. Tagal mo na raw di ginagamit Tampo sa'yo. Same points nung di ba?